Uy, what's up guys? So, for today's video guys, yun guys. Kita nyo yung mga nakikita nyo dyan. Birthday celebrant yan guys. So, may kunting handaan lang dito guys. Yan. Tapos yan o, mapabibi yung ito, yung ako dyan isa. So, yung pamangkin yan o. Dalawa yan, kakanta daw sila happy birthday. So, yun na guys eh. Ayun, sayaw. Sige. Bibigyan kanya ng piso yan. So, yun guys, happy birthday pala dyan. Mrs. ko yan. May kunting handaan. May kunting handa lang. Kahit paano, okay na yan. So, yun. Yan. Pupula muna siya. Nagmamadali pa yan guys, nagmamadali. Ayan. So, yun, oh, nag-react pa. So, yun na guys, happy birthday pala sa niya. So, ito, sibugan na, kainan na. Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? What's up guys? Yan na yung vlogger natin. Yan na. So, follow me guys. Follow me. So guys, so yun nga guys, ito guys, ano, ay nilanggam na yung ano, bilisan nyo, ang cake. Nilanggam na agad? Ginapalit sa gilid. Tanggalin mo yung ano na yung bakit nilanggam kayo natin. Hindi pa nakita kasi chocolate. So yun nga guys, happy birthday pa rin ito guys. So, what's up ka dyan? Si Hayo ha guys. Yun guys. Sponsor naman dyan ah. Sponsor, si Ninong. Sino sponsor? So may baby kami dun guys. So May vlogger na tayo. sleeping. Oh, what's up ka muna? What's up? O din, atak na din. Kanin mo. Ay, kain mo na. Yun nga guys. So sundukan na yung nag-birthday guys. So alin yung maanghang dyan ha? Ayun. Ito yung matamis. Gusto ko to. Oh, maanghang yung isa dyan eh. Gusto ko to. Okay. Hindi nga. Busog na yan. Sa ate mo, mo na doon. Ay, mabisita dyan. Yung kaya, ubusin ha. Patumali mo na naman sa lababo yan, may laman pagkain. Oo nga, galing yung lababo ninyo. Yan. Oh! Ah! Ay, pogi oh. Yan! Ha? Ikaw na to, may pang tunaw rin.